izaći na cestu. Dobro. Kako mi se čini, a možda sam... Non, Mais écoute, j'ai dit non. quand j'y suis allée avec mes Pas parents, de churros. ik had mijn vast en je dat kwijt. Evo. Kaže majka, ne budete se vi toliko vozili, ne treba vama karta. Pa vidi njih, ne. Tamo ima i toilet. Ja mislim da mi ovdje gore nismo bili kad smo bili sa mamom, bili smo tam dolje na onom prvom dijelu, zato se ona ne sjeća. Zato se ona ne sjeća detalja. Nismo bili u moću. To je dobro pitanje. Ja mislim da jesmo, ali imam taj kovan. Misliš? Možda smo je negdje dolje uzeli. Nemamo pojma. Ne, nismo tu tornjeve kupili. Tornjeve smo kupili tamo na onom dijelu gdje se slika. Na onoj livadi. A? Evo, kupi si 5 komada za... Još nismo podijelili, ja. Baci Google koliko košta karta i on ne gleda, čeka se boli glava. Idemo napraviti krug oko nje. Espèce de glamping. No, it's really. मैं मनी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਰ 25 ਦੀ ਜਾਂ 26 ਤਾਰੀਖ Vai ter que fazer um vídeo com essa bolsa. Pogledaj otkud je red. Da, sve ovo. Ajme sve ovo je kraj. Nije ono tamo Notre Dame, nismo bili tamo prije nekog sata.
tamo. Da. To. Gledako od udara, ono, od svega je, baš isto. Kaj je ono tam, gledano tam kaj grade, neke na kosu. Cijedim se. A? Jel da? Kaj da smo se penjali ovih 300 stepenica od ozdovi. A samo je pa ovoj Notre Dame, tu lijevo. Kaj nije? Ne, nije to da. To je neka druga. Da. Pa da, kod ove nema ovih... A kud vozi vlakić? Bueno, Notre Dame tiene un color muy parecido de la piedra. Jel vidiš do tamo, ne vidiš, ne vidim ni ja. Ajme. غلا والشربة ضربت معاها غلا والشربة المفروض غلا والشربة I ja sam te sliko. Ovih lokotop na ove širo, koliko ih kipa tu. Ideš pješke, a idemo... Pa idem, ajde. Pomalo, positno, ne žuri nam se nikud. Tako da mogu par po par. Čak ne bježe ovi sa ovim. Puštaju ih na miru, da. O, tam adam ne yaptı? Çok güzel çekiyorsun.
que se fue todo más rápido. Ajmo i ovu zajedničku. Oh, it's okay, my head is here. I just want. Yeah, sure. Thank you. C'est bon, peut-être on a fait trouver des arrêts. Oui, it's okay. Mình đã giờ xuống là đồ biệt thì thế nó là đồ mà nạp giờ xuống là đời đó là đồ. Šta je bilo? Kaj ti je? Da wirst du aber auch richtig mal Mama warten. Idemo? Ništa mi je na ovu 0,5 kameru bilo došlo. Tamo idemo onim putem ili ovim putem? Idemo onim putem blažije. Gledaj, su lijepo posadili ovo cvjeti.
Ça t'a couru après les pigeons. Klupa. I sad ćemo sjest tu, bože. Sjednite u miru. Tako. Jel imam šta za zdrobi tu? Di ćeš bolje fotke, još da ovaj Marie de Paris ne stoji tu. Šta sam pisala? Pa ne bi mu ja dao, ne možeš se općiti brin. Pa kaj se onda daš? Pa ne, nisam se dao, uvatio me za ruku, ne, samo nisam htio biti agresivan. Može, ruke u džep i to je to. Držim mobitel i nemam tu šta. Ja odmah ruke stavila u džepove pa vidim već da su ove. Ma da. Bueno, Su mene ovdje uhvatili ili? To je ovo što je mama rekla. Pa ili ovdje ili tam na onoj drugoj lokaciji, ali istu foru imaju cijelo vrijeme. Ne. I šta nam ostaje, smo se ovdje selfirali već.